السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز۔ میں ہوں عمران یوسف۔ ہیڈلائنز اب جان چکے ہیں۔ آغاز میں آپ کو بتانا ہے کہ لبنان میں پھنسے پاکستانیوں کو لے کر خصوصی پرواز کراچی پہنچ گئی ہے اور پی آئی اے کی پرواز دمشق سے 70 پاکستانیوں کو لے کر یہ پہنچی ہے۔ لبنان سے وطن واپسی پہنچنے والے پاکستانیوں کے لیے ایئرپورٹ پر خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ کراچی سے اظہر زیدی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تفصیلات سے آگاہ کیجیے اظہر۔ جی بالکل، کراچی میں لبنان میں پھنسے پاکستانیوں کی وطن واپسی کا معاملہ ہے۔ طیارے نے کراچی ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے وہ لینڈ کیا ہے۔ 25 نمبر جو 25 ایل۔ جی اظہر ہمارے ساتھ تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ خبر یہ ہے کہ لبنان میں پھنسے پاکستانیوں کو لے کر خصوصی پرواز کراچی پہنچ گئی ہے اور پی آئی اے کی پرواز دمشق سے 70 پاکستانیوں کو لے کر پہنچی ہے۔ لبنان سے وطن واپسی پہنچنے والے پاکستانیوں کے لیے ایئرپورٹ پر خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ 70 پاکستانیوں کو لے کر یہ پرواز پہنچی ہے۔ لبنان میں پھنسے پاکستانیوں کو لے کر خصوصی پرواز کراچی پہنچی ہے۔ لبنان سے وطن واپسی پہنچنے والے پاکستانیوں کے لیے ایئرپورٹ پر خصوصی انتظامات کیے گئے اور پی آئی اے کی پرواز دمشق سے 70 پاکستانیوں کو لے کر پہنچی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ لبنان میں پھنسے پاکستانیوں کو لے کر خصوصی پرواز کراچی پہنچ گئی ہے اور پی آئی اے کی پرواز دمشق سے 70 پاکستانیوں کو لے کر پہنچی ہے۔ اظہر زیدی نے ایک بار پھر سے ہمیں جوائن کیا ہے۔ اظہر بتائیے گا، خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں، اس کے علاوہ کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، لبنان میں پھنسے پاکستانیوں کی وطن واپسی کا معاملہ ہے۔ طیارے نے کراچی ایئرپورٹ کے رن وے نمبر 25 ایل پر لینڈنگ جو ہے وہ کی ہے، جب کہ لبنان میں پھنسے پاکستانیوں کو لانے والے خصوصی پرواز جنہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچ گئی ہے۔ شامی پرواز چام ونگ 661 دمشق سے 70 پاکستانیوں کو لے کر کراچی پہنچی ہے، جبکہ لبنان سے وطن واپسی پہنچنے والے پاکستانیوں کے لیے ایئرپورٹ کے اوپر خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ اور میں آپ کو یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ لبنان میں پھنسے پاکستانیوں کو ریسیو کرنے کے لیے جو ہے گورنر سندھ کامران ٹیسوری ایئرپورٹ پہنچے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے ایم کیو ایم کے رہنما خالد مقبول صدیقی بھی اور ان کے علاوہ دیگر رہنما جو ہے ایم کیو ایم کے وہ بھی موجود ہیں، جو لبنان میں پھنسے پاکستانیوں کو ریسیو کرنے کے لیے ایئرپورٹ پہنچے ہیں۔ جی ایوان صدر اسلام آباد میں وفاق ایوان صنعت و تجارت ایف پی سی سی آئی کے 12ویں ایکسیلنس ایوارڈز کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں صدر مملکت آصف علی زرداری نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں سابق نگران وزیر تجارت گوہر اعجاز، صدر ایف پی سی سی آئی عاطف اکرم شیخ اور سی ای او پنجاب گروپ میاں عامر محمود سمیت مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات موجود تھیں۔ تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد میں ایف پی سی سی آئی کے 12ویں ایکسیلنس ایوارڈ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں مختلف شعبہ جات میں نمایاں کارکردگی دکھانے والی شخصیات کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سابق نگران وزیر تجارت گوہر اعجاز کہتے ہیں کہ پاکستان 2.5 سال کی مشکلات کے بعد دوبارہ پٹری پر چڑھ گیا ہے، مثبت معاشی اشاریے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ We all know that Pakistan has had a very turbulent 2.5 years economic challenge. We can see in last 1 year stability coming back to Pakistan. Pakistan is ready to take off again after this 2.5 years. You have taught me to dream. I'm a dreamer, but I am also a believer. Sir, my dream is this country should be the 5th largest economy of the world. گوہر اعجاز نے مزید کہا کہ تاجر برادری برآمدات میں اضافے کے لیے کوشاں ہیں۔ میرا خواب ہے پاکستان دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی بنے۔ وہ قوم ترقی کرتی ہے جو اپنے ہیروز کو یاد رکھتی ہے۔ Textile 16.5. All other manufacturing from all of Pakistan, 250 million people, 5 billion. And agriculture 5. I looked at it. I met everybody and they said we have no opportunity to grow exports in neither textiles nor manufacturing. I had a target that we have to grow by 10%. I went back to the basics which the president had taught me, agriculture. Because of their efforts, we got 60% increase only in agriculture. تقریب میں تعلیم کے میدان میں اہم خدمات کے اعتراف پر پنجاب گروپ کو بیسٹ ایجوکیشنل نیٹ ورک آف دی کنٹری کا ایوارڈ دیا گیا۔ سی ای او پنجاب گروپ میاں عامر محمود نے ایوارڈ وصول کیا۔ The best educational network of the country being presented to the Punjab group. May we request Mr. Mia Amir Mahmood, the Chief Executive Officer, to please accept this.
बेस्ट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड लेक सिटी को दिया गया, जो सीईओ लेक सिटी सुल्तान गौहर ने वसूल किया। The best real estate project company of the year, and we are proud to present it to the Lake City. May we request Mr. Sultan Gauhar, the CEO of Lake City, to please accept. We are proud to present Legend of the Business Community Award to Mr. S.M. Munir, and I request his brother S.M. Parvez to please come on the stage, and his son S.M. Tanveer. मारूफ न्यूज़ चैनल जियो न्यूज़ को एक्सेलेंसी अवार्ड दिया गया। अवार्ड जियो न्यूज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर अजहर अब्बास ने वसूल किया। बेस्ट अस्पताल ऑफ द ईयर का अवार्ड आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल के सीईओ सैयद फरहत अब्बास नकवी ने वसूल किया। गिलास मैन्युफैक्चरिंग में गनी गिलास के सीईओ अनवार गनी को बेस्ट कंपनी ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया। बेस्ट बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड एचबीएल के सीईओ मोहम्मद नासिर सलीम को दिया गया। बेस्ट एमर्जिंग फैशन डिजाइनिंग का अवार्ड सफीना याहिया को दिया गया। लेजेंड ऑफ बिजनेस का अवार्ड लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी की मारूफ शख्सियत मलिक इफ्तिखार के साहबजादे तैमूर मलिक ने वसूल किया। इफ्तिखार मलिक साहब ने अगेन पिछले 50 साल अपनी ज़िंदगी के दिए, बिज़नेस कम्युनिटी की खदमत की। आज उनके फैमिली को हम लेजेंड ऑफ बिज़नेस कम्युनिटी का अवार्ड उनके बेटे रिसीव कर रहे हैं, मलिक इफ्तिखार। सियालकोट में 40 साल से बिजनेस कम्युनिटी की खिदमत में मसरूफ़ अमल शेख रियाज को लेजेंड ऑफ बिजनेस कम्युनिटी का अवार्ड दिया गया, जो उनकी फैमिली को दिया गया। तकरीब से खिताब करते हुए सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना था कि हुकूमत के साथ मिलकर मुआशी इस्तेहकाम के लिए कोशिश कर रहे हैं। ऐसी सनतों की ज़रूरत है जो हमारे लोगों को खुशहाल करें। बिजली की कीमतों में कमी के लिए लाहे अमल बनाएंगे। Agree with Gauhar Ejaz. This should be brought back. I will try with the government. I can only ask them. But nowhere in the world, last time around when I was president, Gauhar and myself sat down and brought it down to what, 7%? 9%. To 9%. In a one-day discussion. FPCCI के सदर आतिफ इकराम शेख ने तकरीब से खिताब में कहा कि SCO का पाकिस्तान में इनेकाद खुशाइंद है। इससे खित्ते में तिजारती और सिफारती सरगर्मियाँ बढ़ेंगी। मुल्क को मुआशी चैलेंजेस दरपेश हैं। SCO के इनेकाद से खित्ते में पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर होगा। FPCCI के सदर आतिफ इकराम शेख ने साबिक निगरान वफाकी वज़ीर, पैट्रन इन चीफ एप्टमा गौहर एजाज और साबिक वज़ीर SM तनवीर का शुक्रिया अदा किया। ऑनरेबल प्रेसिडेंट इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान Mr. Gauhar Ejaz, Federal Minister for Commerce and Patron-in-Chief APTMA, Mr. SM Tanveer, former Provincial Minister and Patron-in-Chief United Business Group, Mr. Saqib Fayaz Magoo, Senior Vice President FPCCI and Chairman FPCCI Award Committee, distinguished अवार्ड विनर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। सदर ममलिकत ने मजीद कहा कि पॉलिसी रेट में मजीद कमी के लिए हुकूमत के साथ मिलकर इक़दाम किए जाएंगे। अपने पिछले दौर में सनतों के फ़रोग के लिए इक़दाम किए, सनतों को रोज़गार की फराहमी के लिए हर मुमकिन मौक़े दिए। अमेरिका की कराची में दहशतगर्दाना हमले की मज़म्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि कराची एयरपोर्ट के करीब हमले में कीमती जानों के ज़िया पर दुख हुआ। ऐसे हमले क़याम अमन की राह में बड़ी रुकावट हैं। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में पुरअमन इज्तिमा और इजहार राय की आज़ादी की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान में मुजाहरा करने वाले पुरअमन रहें और तशद्दुद से गुरेज करें। हुकूमत से भी मुतालबा है कि इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादी का एहतराम करें। पाकिस्तान के आईन व कानून के एहतराम को यकीनी बनाना अहम है। अमरीका की कराची में दहशतगर्दाना हमले की मज़म्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि कराची एयरपोर्ट के करीब हमले में कीमती जानों के ज़िया पर दुख हुआ है। ऐसे हमले क़याम अमन की राह में बड़ी रुकावट हैं। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में पुरअमन इज्तिमा और इजहार राय की आज़ादी की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान में मुजाहरा करने वाले पुरअमन रहें, तशद्दुद से गुरेज करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि तमाम सियासी जमातों में इत्तफाक राय कायम हो। अदलिया एक ऐसा इदारा है जो दूसरे इदारों की हद में जाकर काम कर सकता है। अदलिया दूसरों को कहती है कि हमारे इदारों में मुदाखलत ना करें। दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए उनका मजीद ये कहना था कि जस्टिस कादी फायदीसा और जस्टिस मंसूर अली शाह की इज्जत करते हैं। मुझे जस्टिस मंसूर अली शाह पर इत्मीनान नहीं कि वो सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जजेस को कंट्रोल कर सकेंगे। Personally also believe that कि काजी साहब के होते हुए ये हो जाए तो बेहतर है, because you have countless times said कि मुझे उतना ही यकीन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पे भी है। जस्टिस फायज़ ईसा साहब के दौर में ये पहली दफ़ा हुआ कि जैसे सदर ज़रदारी ने
अपना इख्तियार पार्लियामान को डिवॉल्व किया तो चीफ जस्टिस फायज ईसा की सूरत में हमने ये पहली दफ़ा देखा कि एक सिटिंग चीफ जस्टिस अपना इख्तियार छोड़ के दूसरे जजेस के साथ वो इख्तियार शेयर करता है, वो भी इसलिए कि ये पार्लियामेंट की मैंने we'll get on to that, I didn't reverse anything, but I don't have the confidence that Mansoor Ali Shah Sahab will be able to control the other judges on his Supreme Court. मुझे वज़ीर आज़म बनाने की मुतअद्दिद बार पेशकश हुई है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ारत उस्मा के लिए पीपल्स पार्टी के पास बहुत से ऑप्शंस मौजूद थे, मगर हमने इस तजवीज़ को नहीं माना। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू में मज़ीद क्या कहा, सुनिए। प्राइम मिनिस्टरशिप प्रॉमिस की गई है if you push this through and help in नहीं, मुझे प्राइम मिनिस्टरशिप, मेरे साथ प्राइम मिनिस्टरशिप के बात बहुत दफ़े हुए हैं, लेकिन किसी इस कॉन्टेक्स्ट में कभी बात नहीं हुआ। बट ये खारिजुल इम्कान नहीं है कि अगली 2 साल 2.5 साल के लिए आपको वज़ीर आज़म बनाया जाए? नहीं, कोई हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास बहुत से ऐसे ऑप्शंस मौजूद थे हुकूमत साजी के वक्त कि हम जैसे ये फार्मूलाज बनाते रहे हैं माजी में कि 2 साल किसी का और 2 साल किसी और का, लेकिन हमने अपने तरफ से इस प्रपोजल को ना तब माना और ना हम आज इसको परस्यू कर रहे हैं।